is the corn. Kita na kalayo. Cooking oil. Sa wala ko na gloves. Kaya Kay klaro kay tani. Oh, yun sa. Oh, yun sa doy ba. Hinay doy. Hinay doy. umutay. Doy. Motoy. Di asa ko masimhot para Di ka lami totoo. ragyapon ba. Para usa pa mo simhot pagkaon para Uy. ay oh. Ayun o. Mabita ko imuha. Ito talaga niya. Oh? Wow. Sana po. Ato nag-gloves pa. Nag-gloves po. Mold. Mold na to screen. Abi na po breadcrumbs. Creative coconut na di ay. Gani. Di din na breadcrumbs. Sili breadcrumbs. Pistula. Nagira. Okay ra na eh. Oh, kira na. Tanawa ni dako doy. Dako kayo. Ya. Tanawa. Sa may lami na eh. Lami man. Di man din na breadcrumbs. Ya okay ra na. Kira. Unique na noon. Pero lami kaya na pagkaon. Muna sa nuggets pagkakaon kay grated coconut may gibutang doy. Grated coconut. Muna bantay ka ng mga nuggets. Chicken nuggets. Ay, oo, chicken nuggets. Ingani man na grated coconut may gibutang ana. This is has salt, black pepper, and kinisa mix. Put it there. Put it here. Final result. Santa. Ini. Grated coconut. Great coconut. Oh yeah. Brownies mo ning kuan sa